This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। আজকের আরো একটা বড় খবর। আজ 5 রাজ্যে পাক সীমান্তে অসামরিক মকড্রিল। এবার পাক সীমান্তবর্তী জম্মু কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং গুজরাটে মকড্রিল, যার নাম দেওয়া হয়েছে অপারেশন শিল্ড। 7ই মে দেশ জুড়ে মকড্রিল ঘোষণা করেছিল কেন্দ্র, নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের। কিন্তু তার আগের রাতেই অপারেশন সিঁদুর হয়। পাকিস্তানের মাটিতে থাকা 9টি জঙ্গি ঘাঁটি গুড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনা। খতম 100-এরও বেশি জঙ্গি। ফের পাক সীমান্তবর্তী 5 রাজ্যে মকড্রিল। তাহলে কি আবার বড় কিছু ঘটতে চলেছে? নজর থাকবে দিনভর। আজকে দিনভর নজর থাকবে আমাদের। ইতিমধ্যে মকড্রিল শুরু হয়ে গেছে। আজকে সীমান্তবর্তী 5টি রাজ্যে মকড্রিল হওয়ার কথা রয়েছে। জম্মু কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং গুজরাট, যার নাম দেওয়া হয়েছে অপারেশন শিল্ড। আর কোন রকম অজুহাত শুনবে না ভারত। সরাসরি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানকে এবার হাফিজ সাঈদ এবং মাসুদ আজহারকে ভারতের হাতে তুলে দিতে হবে। গোয়ায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, নিজের স্বার্থে পাকিস্তানকে তার মাটিতে গড়ে ওঠা জঙ্গিদের নার্সারি ভেঙে ফেলা উচিত। ভারতের হাতে তুলে দিক হাফিজ সাঈদ এবং মাসুদ আজহারকে। এই দুজন শুধু মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গি নয়, রাষ্ট্রপুঞ্জ জঙ্গিদের যে তালিকা তৈরি করেছে তাতেও নাম রয়েছে এই দুজনের। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। यह दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल हैं। এদিকে পাকিস্তানের মুখোশ খুলতে জাকার্তায় কেন্দ্রের প্রতিনিধি দল। পাকিস্তানের মাটিতে কিভাবে সন্ত্রাসের চাষ হচ্ছে সে কথা তুলে ধরলেন জাকার্তায়। প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এবার পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা হলে পাক অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধার নিয়েই কথা হবে। সেই সঙ্গে কাশ্মীর ভ্রমণের অনুরোধও জানিয়েছেন জাকার্তাবাসীকে। Within 24 hours, there was a terror group by the name of TRF, which is the Resistance Front. They claimed responsibility for the terror attack. Who is TRF? TRF is proxy of Lashkar-e-Taiba, which is a UN designated terror organization. So Pakistan is showing to the world that we are trying to engage in talks and then trying to pull the trigger from another hand. And terror and talks cannot go together. This time when the government engages, I want the government and every Indian should agree with me that this time when we approach and when we engage with the Pakistan counterparts, we should talk about reclaiming POK, where the terror attacks were planned, where terror infrastructures were ran to inflict blood and harm on Indians and Indian soil. We cannot tolerate this for an indefinite period of time. স্লিপার সেলে পাকিস্তানের দোসর বাংলাদেশ, দাবি করেছেন বিজেপি সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্য। जो श्रीमती इंदिरा गांधी बांग्लादेश को जन्म दिया था, आज उसी का नामांकित जो इतना बड़ा लाइब्रेरी था उसको जलाकर राख कर दिया गया। उस मानसिकता का लोग आज बांग्लादेश में वही काम कर रहे हैं। रेडिकलाइजेशन बढ़ रहे हैं, स्लीपर सेल चारों तरफ फैल रहे हैं। सिर्फ भारत नहीं, पूरा यूरोप उसका चपेट में आ गए हैं। और आज भी ये लोग अगर हम लोगों को यही ज्ञान देते रहे, सारा दुनिया ये बातें करते जाओ, डायलॉग ही सबसे एक रास्ता है जिससे सारे समस्या का हल निकालते हैं। अरे सारे समस्या का हल डायलॉग से निकलते हैं, सब समझते हैं, लेकिन आपका सीने पे कोई AK-47 रख देगा और आप उस समय क्या बोलेंगे? हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। आप क्या इस्कॉन वाले बन जाएंगे तब? নটি এয়ারবেস ভারত ক্ষতিগ্রস্ত করার পরেই পাকিস্তানকে সমঝোতার পথে আসতে হয়েছে। ভারতের ওপর কোন রকম আক্রমণ বরদাস্ত করা হবে না।
কোন রকম প্রচেষ্টা হলে আরো কঠোর প্রত্যাঘাত করা হবে। পুঞ্চে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানকে এভাবেই হুঁশিয়ারি দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। उनके 9 हवाई अड्डों को, उनकी मारक क्षमता को क्षतिग्रस्त कर एक मजबूत जवाब दिया, जिसके कारण उनको समझौते के लिए आगे आना पड़ा। भारत की सुरक्षा नीति को दुनिया के सामने घटनाओं के आधार पर जाहिर करने वाला रहा है कि भारत के नागरिकों पर, भारत के निर्दोष व्यक्तियों पर, भारत की सेना पर और भारत की सीमा पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का आक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। इसका सटीक और इससे भी बुलंद जवाब